صلوا على النبي محمد. Terak mencorong neraku Nabi, terak mencorong neraku Nabi. Ila etengku dengan ia berkampi, ila etengku dengan ia berkampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. أما بعد. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru badan kaula juga guru ajunan, saya kesempatan mangken hadir. Ajunan semulja Yai Haji Ahmad Fauzan Kamil, ajunan Kiai Haji Mahmud Ghazali, ajunan Kiai Haji Abdul Qawi, ajunan Kiai Haji Nurul Mustafa, ajunan Kiai Haji Nur Fauzan, ajunan Kiai Haji Badrun, ajunan Kiai Sattar, ajunan Kiai Mujahid, Kiai Masajid, ben seteja para kiai, para guru seampun alengki nuun saporah. Dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dek setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pemangku tisa pakondang iki Kak Dinto Bapak Herianto, sarjana pendidikan Islam, beserta aparatur tisa epon baik di tingkat caleg atau apel sehadir tanpa terkecuali. Sahibud dakwah wa sahibul manzil iki Kak Dinto Kiai Haji Abdurrahman Kiai Masruji selaku pengasuh Musholla Ar-Rahman. Berseteja para Rabu, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, tak galib cukan jamiah solawat Raudhatul Mustafa. Seampun mimpin pamosan solawat mulai dari awal. Para Rabu laki atau bebini da ajunan peten kaula amul ja'aki, ban peten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Sepertama tore awali perpangkian kaula ajunan asyukur da Allah bitalaffuz alhamdulillah. Kaula benajunan isaat samangken kalaban kaso kana Allah
takdir bisa apolong alengki asareng dalam keadaan sehat, dalam keadaan ala kotoat, semoga tak karo apolong etunya sampai akhirat manter pakuna ipapolong. Salawat ben salam ngiring atau raki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban solawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuon semoga sateja sehadir kak dinto epek ta'abi Nabi Muhammad kalaban syafaat, sehingga kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan make sakit tak kira nyeting dak panas apoi neraka manter sakak dinto bedenah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah, orang matura kak dinto hadirin satu jah tak ibara tak itemur kak dinto mun bitan kula ini lai termasuk orang separingi barokah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Barokah ni ke ulama memberikan pengertian macam-macam. Beda seadabu mahiyal barokah. Al barokah ziyadatu khairin min Allah. Seenya mai barokah ni ka tambaan bagus dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Pasir orang sesajen are ibadah sajen kenceng kamaksiat sajen tako kata tangkeh sajen bagus nika tanda oleh barokah. Jadi barokah nika tak yokor dari selain nikah, tak yokor dari dunia, tak yokor dari para tunai masyarakat, tak yokor dari kenal lebih orang sama sekali. Jadi pun ulama ada kaitan bernikah karena beda kan sebagian orang pah munduk kapan mulai pah soki ala ko sukses tatang ke pangoca mun anang mangemat juga ngoleh barokah na ponduk mai itu mulai jua pah soki setia bi kule jawab soki ni ke beni barokah. Mun pan si soki yang ke oleh barokah mun si melarak yang ku kening bela ding. Jadi barokah ni kan tidak sangkut pauta ben soki, tidak sangkut pauta ben kenal orang para tu masyarakat. Situng okorna barokah ni mun ka Allah sajen semak, ka maksiat sajen tako, kepada manusia sajen bagus. Ziyadatu khairin min Allah. Tambahan bagus dari Allah ni ka barokah hadirin. Meskipun masyarakat tak elak katela orang, meskipun masyarakat tak tu parat tu, meskipun seede orila ka melarat, keng mun ka Allah tako, ka maksiat ka dinto aja waki berarti orang ni ka oleh barokah. Jelas-jelas ki? Nika yang pertama, ulama yang mengartikan barokah. Ada definisi yang kedua barokah nika. Kenapa seenya mai barokah? Sebagian ulama mengatakan jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha'u min ibadi wa idha hallat alal mal aktharathu wa idha hallat alal qalbi as'adathu wa idha hallat alal waladi aslahathu wa idha hallat alal waqti a'marathu. Napa seenya mai barokah? Jundun khafiyun min junudillah, tentara yang bersifat samar dari beberapa tentara-tentaranya Allah. Jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha. Se tentara ni ka bi Allah parengaki da ka orang se kesokani Allah. Wa idza hallat alal mal mun jundun nikah tentara nikah tepak dek katunya mun tunya saya tepani tentara nikah aktsarathu maka tetilan celana tunya nikah banyak. Teti barokah nikah sebagian ulama selain paparing dari Allah sepereng nikah arupa tentara, tapi tentara nikah tentara sesamar bani tentara pada ban saya kau ningi kaula ajunan mun tepak dek ketunya tunya ni kabi Allah pa benya cepun orang matura berkat tunya na berkat manter teti tunya berkat kuah tentunya naning didi keng mun itepani barokah bisa benya
Banyak tunya ni ke benipah 1,000 tadi 1 juta. Banyak ni ke bisa saja orang ngasih tepan ni barok. Kasi andi tunya ni pah asukur. Maki titik mun asukur cukup. Maki banyak mun korang ruwet. Orang ni kan terkadang kula ben sampean beni keng marga titik tunya. Keng pangateron banyak geluh. Oke. Manusia ni kemun andi PC 4 juta. Nih kembali sepeda si harga belum juta. Makanya ki andi otang 4 juta boleh. Kan ki kan? Mbian bahan di saya 4 juta. Mbian ngubungi pasti jeng aja melesikan belum juta. Ayah andi otang ning separuh belum juta. Coba sampean saya lebih bi Allah pah ibri PC belum juta. Tak kira melesi belum juta, melesi 16 juta sampean. Makanya manusia ni kalau teman cukup, kuda ngebela man kaman. Manusia ni aslinya tak arang korang. Kayak tak cukup. 2 penyakit manusia ni kak. Nomor 1 korang meloloh, tung nih kak. Nomor 2 tak sabaran. Oke, salah terus banyak terus makin dia. Tetapi ini kamu manusia lagi. Manusia ni kalau nang tenang, terus banyak terus makin dia, terus tulian. Maka aku liban sampean apal ketunya tak ibarat tak temor. Apa napa? 2 penyakit nih kali. Kula teman di debu situ ngereng sepoi compok. Teman debu sini kak gula. Terus manusia ni mon kiodi. Sepo nih ke sepo. Iya kandeng tua kan iya ju. Porala. Iya. Wah. Lesai gua saya bunyi lagi sepo. Pintar. Manusia ni mon ki. Marah ki dingaki ju. Pacek paden siapa dia bucek paden nah. Kule ke bela pada benemba bimnya. Kula nikah kelahiran tahun belu makin kula nikah umurah 36. Tapi setelah 36 kula di atas kan koncong surban nikah. Oh kau bawa siapa tanya kau bawa aja. Janda saya tanya aja. Dan ada yang kau bawa. Oh tanya kau bawa kakek. Tang bini lo teman tanya kau bawa. Kakek langsung tanya kau bawa. Ih sebel deh. Hai hoy. Hah? Beri lagu. Yo. Bukan alis berputih. Ah, kok pajaknya tiku orkes denar. Saya gemes saya gelak. Benembian boleh. Eji yang biasa tu sambil gelak lagi aja. 2 aja pamulai kada aja. Hari banjir pamulai kada 2 aja. Biar orang saya tutu sambil gelak. Bi dayan na manusia. Jemun kading tibing tak sadar kalau kata tangke saya temu. Itu yang saya gelak. Ha. Aku ben tibing sambil gelak. Pamulai. Jadi kisah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan bibir bergincu yang kudambakan, janda yang punya malu. Cinta karena dasi, sisinya ku koceng kok yuk. Akan segera basi. Cinta karena gincu. Cucu. La haula wala quwata illa billah. Tangki fi. Terus pokoknya tak tegak kami jambu. Apa empes? Allah tadi mun ka pengajian di namanya sedia. Sedia apa empes? Takut.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti tunya ipa banyak mun barokah ni ka tepak ka tunya ipa banyak seekocak tunya banyak ni ka hadirin artena ni ka beni setong beni pah tunya napah dari 1 juta dari 10 juta tunya banyak ni ka sepertama bisa saja tunya napakun tapi se andi ni ka ipa syukur mun isyukuri make jadi ku tak banyak rasana ka oke kula sering cerita mate mor andi sampai situng ni ngetung sampai nak keng syukur alhamdulillah andi sampai rena tak nganggur bisa ngare beda kaparluan mendadak kening jual titi sape ning situng sape nak syukur kerja ben bunga mate mur sape ning situng ngako cek ibri Allah aroma cek andi cek bunga na sape cek situng nih bere andi sape sanga keng andi sape sanga kir pekeran de rumah cara na mate mur sape situng iblia mak le ibeki sape na tibi mak le kena sapolo tuh dia pikir saya andi situng seneng saya andi sangat tak ngide dedung bidara ternyata benih SHP tapi cara kauleben ajunan naremah dek kapaparing Allah tak dinto saat tetiaki kuleben sampian nikah teti orang sesoki ben teti orang saya melarat maka Nabi Muhammad laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas sesoki ni kebenih saya banyak tunyana tapi atena saya cukup maka tunyana banyak munki ko orang junga aja etompo miskin nih kan didi asyukur ke Allah aroma cukup ni kesoki nyaman jelas jadi saya kutu pabicek ada benih tunya saya banyak tapi ateh kau leben ajunan muntro jempera makanya Imam Ghazali pah ada buaki as-sa'adatu huna la hunak seneng ni ke beda iyate benih beda ekak disa jadi orang ni kan mungkin lakar korang nggak mungkin mobil lemak tak kira cukup hadirin makanya orang ni mungkin soki dari apa kuna laku padahal kuna ben sambian kok cak andi mobil lemak jeng kok ambu kok istirahat dah kita andi mobil andi lemak yang ku ambu manusia ni hadirin penyakit dah situng korang melolo nomor 2 aker 2 ni penyakit manusia termasuk senku emik ni Baga pijak gula manusia, nyaku bini manusia kok you bego. Banyak ku absa abdi. 2 ni kala manusia ni penyakit dah. Korang melolo. Makana la yamtala ujaufu bani Adam. Tak kira tu ebe rung na manusia ni kan. Tekum bian. Pasoki manusia. Tak kira ambu alak ko ni. Padahal gula ban sambian mikir kau jak soki ngak jua haram kau tak ala aku. Keng sesoki pokoknya lako. Apa-apa ada orang cokop itunya nikah bila secokop illat turab kecuali itu pani abu mentepani tanah itu cokop pun nggih mula san cekep lo cokop makanya pun ulama pejik ni mun lahirkan mergem mi mergem manusia nikah tomak tabi ada tero eka tibi nakapi tero eko liakapi makanya mergem teku berdering mati mergem muntaking mati tinju pula mati dari pakun senikah tanah anak pamit senikah ternyata kapan mati lambuk seelung pulung ketokar tege tak ibadah tege lupa istirahat ternyata tak peratu makin makanya cepon ulama ya besutul mayit tanah mayitnya pasti ibuka ada mayit mergem keng mun orang rembik ketunya pasti mergem manusia pantar ketunya ini terus ikatibina kapitunya hadirin ini mun mati senikah pun beri tanda mungkin beri apa cuma tanang sekar jo anak ben bini akompol pele secau sosol sabe kalencak bungkol kakopuran mayit pekol tunya banyak tada senyantol etina etorot bungkol marketunya mayit etokol anak arep colok apol ku tak senikah tinggi kak muni rojak libur tunya kenang natunya pe rojak libur tunya keng kula benajunan tore cek sabek katunya kapi kula ben sambian pak aroma cek ken ngampong lebet nggih terselamat
terselamat tuh. Tapi mun matura bunten hadirin menterbi Allah terus. Matura ni katunya ni kau orang tak eman. Abadaki acara ngak makin ni beni tak jutaan. Matur ni kapatian petong hari petong malam ki beda 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun beda 1000 hari. Ni katunya kapi saya berkeluar. 1000 hari ni kan 3 tahun, tapi 1000 hari ni kalau cukup 3 tahun kak. 3 tahun kurang sebitek 5 hari, ni ke 3 tahun. Orang bah beda saya tanya, oleh dimma 1000 hari aja. Dimma hadis. Kula ceramah man kaman ngebela. Mun beda orang atanya hadis 1000 hari, maki sampai kiamat kurang 2 hari tak kira beda. Ada hadis. Mun tak ada hadis sama kelako. Hadirin, 1000 hari ni ke intina atu aki orang mate. Atu aki orang mate ni kata ada bekto nabi la boy. Jelas. Bila boy, atu aki orang mate ni ke bila boy. Pun hari saja saya, pun bekto saja saya. Mun atu aki orang mate ada bekto nabi bekto 1000 hari. Mi bekto 1 tahun 2 tahun. Hadirin, kalau ibektuin pulan beda situng hadis kanjing Nabi ternyata teman abektuin ibadah. Jadi ibadah ibektuin tibi ni gak oleh. Saya rasa cerita Abdullah ibnu Umar nikah putra Sidina Umar cerita. Pokok ada bunah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata masjid Quba'in kulla yaumi sabtin masyian aw raqiba. Nabi Muhammad setiap hari Sabtu pasti entar ke Masjid Quba. Terkadang melampah jalan soko, terkadang numpak jalan numpak unta. Padahal hari Sabtu ni kebeni hari Jumat. Hari Jumat kan lakar andi bekto lakar sunataki maca solawat pebenya tabkir sobu ke masjid. Hari Sabtu kanjing Nabi pan Sabtu entar ke Masjid Kuba. Napa saya kalako solat tahiyatul masjid adzikir ngaji pen hari Sabtu. Berarti kanjing Nabi nentuaki ibadah bekto tertentu tempat tertentu tentuaki bi Nabi Muhammad tibi akhirnya pun ulama mun sanikah berarti ibadah ni ka bekto tibi oleh pulan kanjing Nabi ibadah bekto tibi tetingah oleh tepak 1 tahun nah tepak 2 tahun nah tepak 1000 nah oleh tak penapa bi sampian tentuaki tibi bekto nah paham. Akhirnya mak lerapi bi ulama ahlu sunnah wal jamaah bektuwe 1000 are lerapi yang biantai tepak 1000 hari tak napa cuman mun pahlok norok ni kan salbut acara apa juga tahu masih kocak 932 saya temur jua ajo 735 saya dah juga acara ajo 420 juga kan pak budu mun sedekah tapi bang ki akhirnya mak lerapi seragam 1 tahun 2 tahun 3 tahun sedekah hadirin kayak ngoreng pak bode si titis kapan kurang sehari pak lu elem bode ngonceng ke rumah 1000 hari lebih tongan 1000 hari nah leku hari ahad kulis itu pak hari Sabtu pak tanda seborang ya tak ada pak nih kak ki kurang sehari bi kuliah ke bode sampian umpama andi keluarga iokom bektuna iokom bekto na ngirim sampian hari ahad satu lah ikirim ke ada bunga apa enten kok bujon bunga kiai pada mengirim mate bekto na ikirim hari minggu satu lah ikirim ni kecung bungaan berarti tak napa kiai tak napa cung sayang korong kiai tak napa kalak gula ni kiai bangun tak ada iya di magang ko oleh jadwal ada ya dai kallu lah di mana mau cocok pak jadwal gula kosong tepat ke 1000 hari na orang kan apa dah iya tak ais sedang jadwal ngoh jauh besenik korong kalah kiai korong lah ya boleh terkadang bah lebat lebih saya ibu namangken kulis besar pu datang busa borek kiai lempas baru kiai bi kulis nikah pelai sampean kutu cek tepang kak ya ada satu ni bisa sampean tepak ini kiai dan sedikit pengajian ada repu bulok nah apa sini kiai abu cak dengan dikirim 2 kali cumbungan kirim tepak boleh oncengan gue apa pun tak ada ya bila masih kosong tepak ke 1000 hari bu sampian akhirnya ya jaga aja makin sobi gula pasang tulis kapi pong tempo nabu dengan ngonceng bulan terkepek ruada ngonceng gula ngak ni rumah gitu cak gelak
Ya, mangkana cak terus tahu apa tak eteku dah ya bu. Awak tinggal tak napa, kulu hujai bukan, apa lah panas sekali ya ke baba dengan. Mungkin kan terus kulu pakai cemur dina. Mi panjar di pak ke rumah ni bini tak kenal komun celeng separuh gede. Alai ke baba, kaki ngatang bini le. Beni cang ni bini mun panas ngak ni ke hule soro. Ngelek ke baba. On dikal. Sini kaan gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Agam mambian. Napa? Oh iya dia. Wala ateng. Muni keloro singki. Mi tokang sing ngokor sampean. Lengkis ni kesecek tepang gelak keselo mati tepak. Kemudian sekali. Deki akan tuan sekali. Terus. Suruh loncak gula. Oke. Konten lopot. Aduh, inakal. Iro penerus keben TV. Bahaya rek, kedajaan ni kok. Eka TV enna. Cek ke TV iyo. Mun bade saya kasukan ngampong aki. Semangatan binian. Jadi mun selakenya ku tak semangat bian. Keng pulan dek suarana laki riu. Mun semangatan dia. Bian lo pati semangat keng pulan suarana kaja. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah kempang loncang mari lah. Korang kemudian ndak ada mau yu pada yang kau biar kayu. La haula wala quwata illa billah. Pada tegak kek markek yang tegak lopot pak korang kemudian. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Pon beli na boleh lagi. Jadi barokah ni dah. Ma hiyal barokah? Barokah jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha wa idza halat fil mal aktarathu. Mun tepak dek katunya maka barokah ni kama banyak dek katunya ni kah. Perhatikan, saya kocak tunya mun etepani barokah tunya ni kebanyak, beni pahtunya ana sajan beni pese 1000 teti 1 juta. Ni kanya menunggu butuyul. Napa saya kocak barokah ni kah? Tunya saya barokah ni kah, saya kocak jen banyak ni kah? Bisa saja tunya napakun tapi ate na saya bersyukur sehingga make didik pah banyak tetina karena cukup rasana ka ate. Amin Allahumma. Menter tunya na ajunan epa barokah. Pahto orang pikir kak, mau bahas masalah tunya barokah dia kak. Orang lambut ni kak pese melarat. Keng barokah lambut ni kak. Mi kocak barokah. Sako ni pese keng setade abid. Makin ni kebanyak pese. Keng gempang ipa tade. Okey kak. Padahal mau bahas kebutuhan siapa benda yang tak butuh je pada kuliban sampean.
Tambah ni kau dengan diobeng ni kah bisa 3 bulan bisa 4 bulan makin ni kau obeng masuk benar keng keluar benar sejen banyak terapas maksudnya cak maturan terang terapas lambo ni kan tentak banyak keng serak maka namun di orang kone tu aki manter berkat umur manter berkat dunya manter berkat nak foto nah ternyata nang kitab lakar labada wa idza halat fil mal aktsarathu dunya ni kamun tepak dek katunya dunya ni kai banyak mungkin sama na banyak ni katunya ni bisa banyak ungku otabe pun tentunya ni kata banyak tapi hati na sepa cukup otabe pun tentunya na pakun keng epa serak bi Allah ni kasih eko cak barokah manter barokah agapi amin otabe dunya ni kasajan tetilan jalan tako dek Allah sompeng aki ke masjid sompeng aki ke madrasah sompeng aki dek ke anak-anak yatim sompeng aki dek ke randah dek ke janda-janda sepo tur kadang bade seumur belung polo sangang polo nang katibi kak dito tandena dunya ni kait pani barokah sareng ajunan Allah bah mak barokah ke mun sompeng aki kan tak ada kocang mun pani barokah sajan banyak sompeng aki dunya ni ka barokah la karjan taja dunya nah tapi setada cuma dunya nah nilai jata elang kencer nading sampian PC ni kakak mun eka beli bareng eka beli rokok PC ni keteti kokos eka beli kocah teti gerbek eka beli bakso teti good morning good margut metoning koning tapi tunya ni mun esada ka aki lakar tunya ni kata ada ya lo teti rokok keng kencer nading sampian tak kira elang bagi bila mun esa be PC ni bisa eke cok maling keng mun PC bagi ke masjid teti kenceran tak bisa eke cok maling pekunding sampian sampai akhirat sampian bekal bisa melek swarga kalaban kenceran saya kandi sampian makanya eko cak barokah pan sedekah aki lakar tak ada tunya nah keng teti akhirat teti kenceran saya tak kira elang makanya kanjeng Nabi pahadabu pokok ada guna ajuran kusti kanjeng Nabi malu kama qaddamtah wa malu warithi kama akhortah setunya na sampian saya beki mun saya tak beki benih di ngempian empian andi pese bede saang andi obeng 100.000 pas bi sampian sebitek ibu beki ke masjid 100 kalak sebitek ibu beki ke masjid kari berempah tunya na sampian kari sebitek benih kari Pak Polo buk saya sebitek saya beki ke masjid saya di ngempian saya sak saya Pak Polo belum tentu di ngempian nih kak sampian itina mandi esorok sagbi bini na gemet nak milo kak wah ampo ampo abulek sakan kasang lakim bian lu ke kecok cerai bereng laki ini ke benih keng cerai bu benih keng persediaan leku tak mangki jadi perhitungan pemikiran ke beli apa ke beli rokok tapi bagi rokok lagi nah lagi nampian rokok tiga kendubar namun keluar surya muni Roma opat lagi gigir Nabi ambian Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon mun tepak katunya barokah nikah bekal tetaci tunya nikah sajian banyak semakna banyak je pun diburu benih ko tutunya na banyak bisa saja tunya na pakun ati na syukur bisa saja tunya na tanda tapi diganjaran ke akhirat otabu bisa saja tunya na pakun tapi sajian serak hadirin pakun tak luang make abid nikah tanda barokah pon tu agi na manter soki kapi oh nyaring mun tua soki dina ya tunya tersoki tunya ku apa cak kula ben sampean nikah benih tingkat na Nabi Muhammad mun Nabi Muhammad minta miskin malah mun sidin Ali tunya ni kayak telak telok ya dunia tolak tuki salasa tunya telak telok kaki mun kula ben sampean jak dengan ki foto ka tunya nikah mungkin abang ki mungkin libur ke glowing jang jay langker na saya kuring bede ke bingkar mu na glowing mulai na bang mekar di na baca perawatan ni makin mahal nikah di sampean nikah kalau bisa redin enggak nikah nikah larang biayanya keng nikah saya ada beda mun antara kau leman antara ke pasar antara ke mantan mun tiru ngeben lagi nenjo Allah jagi ngaleng yu pada mun antara ke mantan sampian kan setengah jam
Kapan lah tebal ruah apa nang dah iya. Takut ngale. Selaki mak akan dah mak nyabit. Jalu akekep. Lepas tu dia melek. Tak kira kapa asara ratin, kauluman ratin, kamantan ratin, tekubuna sarena. Kuta ingat tin ratin le. Tabalik pu. Mbian mun kauluman ni ketikal sa biasa. Karena saya ngabe sampean ni kau orang lain. Munte dunga ben selake ruwe ju. Pak. Pasang mun sare idinang deh biru. Idinang dongker. Male eng. Aduh, mulai nak berdoa dengan cakap telu hari tak mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, mun tepat katunya barokah ni kah? Maka barokah ni bakal banyak. Situng. Wa idza halat fil walad aslahathu. Mun barokah ni ketepak dek ke anak ni kau pas ipa bagus bi Allah. Kalau ben barokah ni. Mun rek betul hadirin nak anak ni bagus kapi. Tu akhirnya manter bi Allah pun tak yoba. Betul ni pertama saling meling anak-anak pun dah bejeng. Isor bejeng kak, tak bejeng ni banyak biasa. Tak penting bejeng. Betul nak anak betul pak kun uning ngaji. Ada cerita nak anak betul setahun uning ngaji. Betul pak kun masuk madrasah, pakun sekolah sehebat ke tebe, pakun masuk ke musola si ajar Al-Quran nikah tradisi matur nikah. Masalah keng urusan alim tak alim benyi urusan kula ben sambian. Innama ana qasimun wallahu mu'ti. Saya bagi ni kan Nabi Muhammad saya paring Allah. Artinya tergantung paparing. Nabi Muhammad makilah aparing pangatau, aparing ilmu. Abu Lahab macam ding tibi tak bisa Islam karena saya aparing hidayah ni ke Allah. Nabi Muhammad cuma bagi. Kula ben sampean sepenting anak ni ampun isebab ke madrasah, ampun isebab ke Quran. Masalah urusan bagus tak bagus pasrahke ke Allah. Allahumma inni qad ballaghtu. Ya Allah, dan kula ampun medepak. Cek madeng-teng gak cek madeng-teng. Cek madeng-teng teko kula ben sampean bid'ah tak ridho ke takdir Allah. Tetimpian pak ipa sekolah ipa munduk sebagai kiai pak tak bagus. Empian tikel barido tak usah ya Allah. Cek kula lah usaha ni ke mana kula. Empian ni berarti tak ridho dak takdir Allah. Ampun tinggal sepenting empian ampun usaha. Karena kula ben sampean manusia. Anak pun tak bagus lepas tanggung jawab i akhirat. Beda remah kan. Iro bagus kabeh tak bisa kan. Kasukan Allah. Mik tepak ke anak kula ben sampean. Cek Nabi Nuh tak bisa sama Islam putrana. Nabi Muhammad tak bisa sama Islam majading. Sepenting kula ben sampean ampun pengaji sebab ke madrasah. Jelas? Mun tak pengaji dah ni kesesalah. Biar bahada bu. Oh ya jangan kalau tangan anak magi apa mundu kedem lepak kuna nang mangemat. Kan berde terkadang senika. Ya magi berde lepak kun. Hadirin. Derajat ni kan kalau ben ilmu ben iman ni Allah yang angkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua ni bisa ngangkat derajat ya jurun Allah. Situng kalau ben iman takwa nomor dua kalau ben ilmu syariat. Sabar hadirin. Maka putra kiai mun tak di ilmu elam man lam yasra alaihi ilmuhu lam yasra alaihi nasabuh. Mun ilmu na tak kencang makin nasab apa peke kan. Maka putra kiai kilanun keng mun tak di ilmu hilang banabit karena al ilmu bit ta'allum la bin nasab. Ilmu ni ka kudu ajar bening ngangkui keturunan bening kapan bapak alim anak alim lo etoronaki ilmu nikah si etoronaki nikah mengi mun mengi etoronaki mun bapang hit dia teku anang hok mun ilmu tak etoronaki hadirin lo etoronaki reng tani kula ben sampean anak apa makita tani mun anang di ilmu bisa yang kak derajat bener nggih bisa yang tak napa boleh tani kudu sering berdepak pengajian maling sekali lah maling sekali ring tuana anak ang belum tentu teti maling bisa saja teti copet ya artinya kan lependenan bukan di ilmu yang kaderajat tore biar noning ke muslihat dan lagi ke muslihat dan pun acara mah kula nikah anang ring biasa saya nyai rajitan kula
Hadirin, oh ning ke musli adnan sampean. Ke musli adnan nih, ke setiap malam Senin, saya ngaji ke musli masyarakat jumlahnya depak ke 7.000 hadirin. 7.000 saya ngaji nih. Amul ki asar nih kalau datang langan parlamak TV ke sajadah TV pun malam Senin. Lain pun malam Jumat istighosa 12 malam. Nih ke atosan sampai depak 700 belum atos. Lain sempurna. Santri namangken berempah. Ampun depak 2.500. Saya lagi muslim ni kan, anak ring biasa, saya pun ke muslim. Kula tak oning, kayak oning di ke muslim. Karena beliau ni ke benih ring Matura, beliau ni ke dari Jatisari, Jember, dari Janggawa. Doa raji ke Matura, raji nanya ai, ke muslim nak, cek orang biasa cek pun. Tapi mereka ni ke muslim ni kan di ilmu, mereka ni ke muslim ni ke alim, mereka ni ke muslim ni ke atina bersih. Yang kau ya Allah hadirin, pakai pada Inggris kimin hai sulayah tasib, pakai acara apa man kak kaman, mun khulil yasin jak banding aki. Kula ni ke acara membeni markan di ilmu tak ke bulan ampuan nyanyi India yu coba iko dek remah mangkim bian pakai robak coba malu dan nak muni coba beni nyanyi na lagu si kemak Kemos lah deka, tahun yang saya mahu ada boleh kami. 7.000 buka pun malam Senin sengajin. Dari Sumenep rombongan, dari Bengkalan depak. Mak bisa ya, situng. Kemos lah deka ibaratnya ilmu keada sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ni kealim, akhirah tercetit Allah ipanoro. Jelas sih. Menggelap sambutan ada bu, Mukhilil Yasin terkenal. Yatta ilang aja. Sabar. Punten jabuna sambutan bener keng mun kakula lopot kadis. Artinya kak untuk mun itu coki katen gula lopot mun saya lain karena senek orang ni kaya boleh terkenal ibu mi ilangnya lo itu musakan. Oke. Tapi aja mun gelas ya dibagi sambutan ni ke bener orang ni ke mun andi keistimewaan pasti ilangnya terkenal. Tapi istimewa nak kuliah sini kenapa? Pah pikir di impian. Kula saya jangan pidato ni ketekku. Mun kula pidato ni ke pah ambu saya nyanyi. Haram saya jangan ambu kia. Petaki kan? Apa saya beda pak kula? Cakap kerja kerja, kerja nyanyi. Tak kira bulan apa nyanyi kula. Penting mun ke muslim. Tekku mun ke muslim pidato. Ku tak situ aja saya beda pak ni ke ilmu hikmah. Penting akiban saya beda pak kula. Kula pak beda pak hukum terus kula bahas neraka jahanam. Mulai biar. Mi mulai buk apa cong anyar depak lah yo berai ko. Keng mun ngocol ab kiya bana itu dil kya kare. Ku tak gopa. Ya karo ji tang di kan India je karo. Aja yen tadi bina kan acingnya ku kancana bulan dia kene ko. Tahu engkau ada begini raja cong Allah begitu di pencerah memunik kini dak terus sekali jatuhku nak bersetrum aja nak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kini hati meskipun kula ben ajunan orang biasa kula ben sampian orang tani keng mun putran ajunan ampun esabek ke pendidikan agama kongang Allah yang kak derajat hadirin amin Allahumma. Tak usah pulang setani sedak tani lambat ni kan Nabi Musa ketika Nabi Musa ilahi raki hanya Musa di kedua kak ketika malaikat Jibril oning cak bahwa ada seorang nabi namanya Musa malaikat Jibril ni ke bumi setiap bejik laki etek kusap penyaman ketika berdesa hanya Musa aku tak pakai kalah bi malaikat Jibril erabeti ni kak mi erabeti karena cang malaikat Jibril Musa ni kasih bekal tetia Rasul. Di tempat lain berderembi hanya Musa takut epati Fir'aun ibu buang ke sungai Nil. Kebetulan di Fir'aun bagian pejik laki Eropa kapi pulang Fir'aun ni ke amimpe berdesa mancur kerajaan nak kanak laki akhir Fir'aun abdi pengumuman pejik laki pati kapi pejik laki pati kapi 12 ring binik ngandung eja gebik Fir'aun hadirin. Malaikat Jibril untuk menyelamatkan Musa itu setiap rembi iyan tarikh penrembi iyan tarikh laki identik sa penyaman apa rembi laki hanya Musa kalah bi malaikat Jibril pah eki benikah ir takoi pati Fir'aun
tempat lain berderembi Musa takut patai Fir'aun buang ke sungai. Saya buang ke sungai keng takut temu Fir'aun. Ku tak apa temu bidina Fir'aun. Saya buang ke sungai keng takut patai Fir'aun. Tapi justru temu bidina Fir'aun seanya manyai Asia. Paiki buka kerajaan nih kah? Pah ada bu. Saya rasa ada bu. Nyai Asia ni ada bu. Hadza qurratu ainil li walak. Kak, are macam lebur nangkok deh kaki macam lebur ki karya. La taqtuluhu asa ayyan fa'na aw nattakhidahu walada. Pejik selakek lain pate kapi ya situng recek pate yaki engko cek lebur karya engko cek lebur recek pate ya Fir'aun langsung oh iyalah jadi benih kalau kengereng pakodeng kak maki Fir'aun takut ke bini betangki bu coba ya pakodeng nih kak mbian nemu cerita na bedereng bini takut kalakin ada mundeng laki takut ke bini nah Miku depan sambian cek Nabi Adam baik pakala bi Ibu Hawa. Nggih. Nabi Adam manusia pertama nabi sekaligus rasul. Sahabat ke surga ben Ibu Hawa. Allah habri pengumuman wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Adam masuk surga ben binin kakek deer kapi surga jedam deer kapi wala taqraba hadhihi syajarah ing bungka se ibunda jadi cek dikuli ya bungka ju sing cek mak semak ya larang sampune larang setan masuk ke dalam surga pah ngocak setan ke Nabi Adam dan ke Ibu Hawa innaha lasajaratul khuldi pohon itu namanya pohon keabadian siapa yang makan tidak akan mati wallahi la ba'sa bikuma billahi tak apa-apa dam kakandam billahi tak apa-apa aja Nabi Adam dan Ibu Hawa tak nyangka mun beda orang asompa billahi kak dinto nakal polan la asompa setan Ibu Hawa pak ngajak ka Nabi Adam mayu kakan kak tak oleh le bi Allah tak bagi kakak tadi aja kelompok ngembian campur deh mayu kak aku mau reng laki pekerengi pekeras mulai si bini dia iya lecak kak kalau lihat sin bini tak kereng kula ni kekereng bu tegas keras keng kula makai keras mun lebih ni kula ngocak mayu kak kakak Nabi Adam di sini apa sini mayu mayu Nabi Adam tak bertanya ya mayu laung ke lekan ada buah wah cuma pentong sekali buka kayu lekan ada buah tak yung ke benar masih kalah dia hah yang ku pada kelai suarga dia kakek pemulai kada ni binan dia tak betah sekali kok hai hoi akhirnya Nabi Adam ni pada soro mayu tak betah Nabi Adam ni kan ada ya kak keng Nabi Adam ada sekuni dok sekuni Ibu Hawa ngalak dua jurajo pai dok ke tek kuna kitab tafsir pai dok ke TV dua selake dok didik khuldi masuk kata tabung Nabi Adam dan Ibu Hawa Allah ni katuka makun malaikat buang khuldi di tabung Adam dan Hawa buang pak keluar tajak malaikat buang tajak ikan tabi malaikat bah cekak tak bisa keluarkan leer kak makanya kau cak khuldi bereng matura ni kak Nabi Adam saat erken ing karo beda benik cekak ni tak ning keluar kata ni pani sentak Ibu Hawa
Hah? Napa? Besar ke benda ki buru jua? Hah? Oh tak jelas. Buat tak anu. Nabi Adam sampun ada erben ibu Hawa sedua buah nikah bi Allah pokon sentak ke malaikat. Sentak bi malaikat. Siding Nabi Adam nikah bah cekak elek era nikah. Siding ibu Hawa nikah. Apa? Bui. Siapa kebela bui? Mun bui kau tak. Oh, mik ngerti kagak you? Oh, pila tu dah iya boy kok. Ya lah. Ya. Umma. Pelawak. Oh, alhamdulillah. Pada tak bersuan saya ceramah dia. Itu mau ngerti kalau begitu ada tahu sama buruh ayat wala ceramah ada ya boy. Amayu mulai. Tanda kalah kalim. Kora. Kamu gituan. Kamu korangan ya. Aku udahan. Ngaku belum. La haula wala quwata illa billah. Aku belum. Lu tak langkong kak mun nguncang gula boleh cek begitar ki buru kak semua. Aku belum kok. Untuk pakai angin janda di nak ni. Nabi Musa ni kalau buang sabak ke sungai Nil pai temu bini nah. Hada qurratu ainil li walak. Hadirin, Nyai Asia ni kah? Kak cek bate kaya qurratu ainil li. Engkau cek lebur ke Musa. Engkau cek lebur ke Musa cek bate. Nabi Muhammad ada bu senikah. Lau qala misla ma qalat lahadahu Allah. Cak saking Fir'aun ngucap pada ben ocang Nyai Asia ngucap lebur kamu sakit ni Fir'aun ni bi Allah burung sepa kafir. Cak saking Musa gak dintu aja kita tak kerama kan Nabi Musa ni. Lau qala mithla ma qalat lahadahu Allah. Cak Nabi Muhammad. Cak saking Musa, cak saking Fir'aun ngucap pada ben debuna rajinah. Nyai Asia ni kan masuk Islam kak. Selamat masuk surga. Cak Nabi Muhammad cak saking Fir'aun ngucap lebur aja kita tak kerama kamu sakit ni lahadahullah. Fir'aun ni kalau kafir apa Nabi Musa ni kengiba nuran Nabi Muhammad hadirin. Makanya tukang sihir Fir'aun ni ke Islam kapi. Apa tukang sihir Fir'aun ni kami masuk Islam kapi. Ketika atuan tungkat berarti olar ben Nabi Musa, tukang sihir Fir'aun ni ke bangun jak senekah. Qalu alku am kunna nahnul mulkun. Nabi Musa ngireng napa ajunan sing ngocola ka ada tungketah napa kulis sing ngocola ka ada aja kita takram makan Nabi Musa mangkana faqarru sajidin tukang seheran nikah asojud kapi marina mi oleh hidayah mi asojud situ gara-gara aja kita takram ada kan Nabi Musa nikah hadirin. Jadi ketika atuan tungkat kapi tukang saya nikah ki aja ga ngereng serah si enta lagi nak ada napa pian ngonta lagi nak ada napa kulis sing ngonta lagi nak ada gara-gara aja ga takram nikah tukang sihir Fir'aun nikah Islam kapi benih karo tukang sihir Fir'aun cak saking aja ga takram ada kan Nabi Musa kene cak saking ngucap pada men ocangnya Asia di Allah Fir'aun burung sepa kafir Islam hadirin nikah saking dari penting akhlak makanya kaji Nabi ini ka innama bu'istu li utammima makarimal pakon dong ni ka pa alim ka pabunya kita bakeng mun nyalader keng mun dan badan tak juga tak krama tak kira budak paratuna ti nama kita pati banyak ilmu nah ngaji ni karo Quran keng mun lebat situaan atak langkong lebat ya ada ngoreng agilenun mun beda panapa orang ipa ka ada rajin nilai ya apa napa akhlak
Makin bekelang nih kak. Mun lamba orang ngajalan rok buntabunan ni kai bebe dari ngare tak langkong teh. Ngampung lebat ngare teh enjak nak ngata maki. Iya lepedeng dah iya tanya ki ngare ka kayu. Tapi kan juga tetap krama lamba ni kaki. Makin muni bengkalan kak bu ya Allah bodore ngari bobo selebot asapedaan benih kelanun tit ngaku tit kan kuda ngabele man gaman der maho ko ma kelanun ngaku tit lo napa kormoso na titit kia sepeda tu mau sepeda tit sepeda tu mau ban mobil etit keng mun reng ngari ce etit pulan sing ngari juga tak andi etit oh tabe kak sampean ku lekuk mun ngari ah maki tak ngibe sepeda ngibe kalakson nabria sahabat ya tiing jadi mau niat tas bedeng lebat titit jawab titit pada iya tak mantoman meko tu kau orang ngodi orang sete debu Mas Abdul Azim Khalili kepang Bengkalan kalanceng umur mun lebat kuburan ni kang ngolok salam lebat di kuburan assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa nahnu insyaallah bikum lahiqun mun ngolok salam lebat kuburan aja gata takrama atu aki kase ilmu kubur kalanceng umur mi lanceng umur bi saya mate jo itu aki menterle betul boleh sini ketuana makanya lanceng umur mun pak lebat kuburan selatak ngolok salam masa pedaan paki ablayer jo itu aki kia turtuli dana cong male tuli por colong jibi malaikat dia juga pada wah para bila gak ditoh barokah untuk pak katunya tunya najwet sajen banyak untuk pak ke anak sajen saya hadirin cek kini ate mas kelaring tani Quran ang epah andi ilmu insyaallah anak ang teti barokah juga ki contohnya Musa lembek ni kedua erabet malaikat jib pokoknya aja pun ulama فَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَالٌ Musa seerabet malaikat Jibril ku tak tetireng kafir kak teti Musa Samiri nih kasi mengadakan persembahan Surobiun sampai emas polong teti sapi orang pakai kafir bibi Musa Samiri nih kak sementara Musa seerabet bi Fir'aun ku tak teti Rasul kak korang coba napa Fir'aun keng seerabeti teti korang fokus napa malaikat Jibril keng seerabeti teti orang ka terbalik nama tak terbalik cek kene ate makiring tani kongang putra nampian bi Allah pamulja teti kiai se kiai cek endengi kongang putra sampian tak fokus pada bending sepona tergantung dari usaha kaula ajunan menter pada selamat terpada becrah terpada teka hajat pramila gak dintoh kada ben maulid manter barokah dari kanjeng Nabi ni akili dak kaula ajunan manter barokah ni ka akili dak tunyana kaula ajunan manter barokah ni ka akili dak kah ente keduyu wah langsung kita mari tu adalah amin deh ha takut tak melo sejam saya minta bonus mun lakenan ruyu minta tambah jumun lakenan makiti hak ya diberi ada muncang dadang minta tambah ini karo bade na maki model kemetan orang manter akilia barokah bencak ko bater orang sa amol tani ka pasti barokah amin cepon sera kak dinto pernyataan al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin aw masjidin aw mahallatin yuqra'u fihi maulidun nabi illa haffatil malaikah ala tilkal makan wa sallatil malaikah ala ahli tilkal makan wa ammahum Allahu birridwani warahmah to raiki Roma ni kemun sampai emoloti bi malaikat yen tarikh itu aki malaikat bi Allah ibri rahmat bi Allah ibri inkari doan hadirin artena mun la molot kak dinto isabe situng tempat-tempat ni bakal jadi tempat sebarokah Allahumma demikian sekilas info lagaman tu bayang ko yun saborah sanaw sambil kerja menteri beda manfaat thank you kak sanaw saya pada pak ki ngak ni ka pun acara maki
lengak ni makai kamang kilang nyanyi deh ya kerja semoga bisa ingan kangen tetilan jalan kau leban ajunan sajan teti orang sajan takut ke Allah teti orang sajan lebur amoloten teti orang sajan semangat asyukur dek nikmat Allah teti orang si bisa aja nak foto mali teti nak foto solihin solihat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yereng pak tutup kala bendoa nggih doa iki kila akad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika kama nawwarta as-samaa'a wal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم تحصنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا بكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات إنك سميع الدعاء رب اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم أدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننعم نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kak, nyuwun sepora tak langkung stage iki, bade saya tak percuka, saya kapeng kalian sepora iki. Buk, sepora iki stage iki. Mentir bi Allah tapang ki boleh ning kesempatan selain. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.